It's a good idea to use a thin brush for these details. Once it's dry, use a thick black pen to draw in the mouth. Also go over some of the other details and draw in some nice thick eyebrows. Fantastic. So just like that, our character is done. Yay! Excellent. Now then, let's take a walk to the art attack. Huwag ka dito, malalaglag ka sa ano. Malalaglag ka dyan sa carpet. Mauuntog ka eh. Diyan ka lang. Tayo ka na, bilis na, stand up na. Huwag dyan, wag sa carpet. Hey, kayabang, oh. Gustong-gusto mo sa carpet, mauuntog ka eh. Sige na, stand up na si baby. Bait yan eh. Galit ka? Galit ka ba? Akala ko galit ka eh. Ayan. Tignan mo. Nalaglag ka na. Huwag ka dito sa carpet. Malalaglag ka. Pag nauntog ka kasi, pag nauntog ka dito, bubukol ka. Diyan ka sa malambot. Huwag ka matigas ang ulo. Usog ka doon. Kulit ni Aleha, oh. Mauuntog ka dyan eh. Mauuntog ka dyan. 1, 2, 3. Sabi mo nga. 1, 2, 3. Sabi mo nga. 1, 2, 3. Bilis, sabi mo. 1, 2, 3. Kulit lang eh, oh. Ting, ting, ting. Nakanganga ka sa TV, ah. Nganganga ka pa. Tayo na! Stand up ta! Chachay! Stand up na, bilis! 14.5 seconds. If someone's in trouble. Nganga ka talaga, ha? Sa TV, ha? One more time. Go! Tayo na, bilis! Oy! 1 seconds. Yes! Now I'm ready. Stand up ka na, lazy Aleha. Nganganga sa TV eh, oh. Oh, nganganga sa TV eh, oh. Oh, nganganga eh, oh. Nagagalit pa, tinatakpan eh, oh. Nagagalit pa, oh. Nganganga sa TV, oh. Tatakpan ka, oh. Naku, tumitingin lang pa, nagagalit. Oh, tinakpan ka si Aleha. Oy, grabe ka, ha? Manonood ka lang ng TV. Grabe sa TV. Tayo ka kasi. Ano. Ikaw talaga, oh. Tulog ka na. Tutulog na si Aleha. I-sleep na, bo chachay. I-sleep na, chachay. Laki na mukha. Laki na mukha, oh.